ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ባለፈው ደግሞ ፓርት ዋን ፋርማኮሎጂ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ፓርት ቱ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜ እየሰራን የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ኢምፖርታንት የሆኑ ጥያቄዎችን ለመውጫ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለሲኦሲ መውጫ ለሲኦሲ ፈተና እንዲረዳችሁ ዘንድ ያው በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የደወል ምልክቱን በመጫን እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናበረታታለን። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ለምታውቋቸው ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ ልናበረታቻችሁ እንፈልጋለን። ሁልጊዜ እንደምንላችሁ ግሬት ፋርማዎች ነን ቱጌዘር ዊ ካን። ወደ ባለፈው ፓርት ዋን 10 ጥያቄዎችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬም ደግሞ የተወሰኑትን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። እንግዲህ ፓርት ዋን ያመለጣችሁ ፓርት ዋንን ደግሞ እንድታዩ እናበረታታለን። ዌን ካም ቱ ነምበር 11 ኩዌሽን ዘ ተርም ባዮአቬይላቢሊቲ ሪፈርስ ቱ the total amount of drug in the body at a given time. B. The percentage of a drug that reach the systemic circulation in unchanged form. C. The rate at which a drug absorbed from the site of administration. C. The ability of a drug to produce a desired effect in the body. So the correct answer is B. The bioavailability means the percentage of a drug that reach the systemic circulation in unchanged form or in unmodified form. So when come to the explanation, bioavailability, the fraction of an administered drug dose that reach to the systemic circulation and that is available to produce its intended effect. So the correct answer is B. So when come to the next question, which one of the following best define an antagonist? So a drug that bind to a receptor and produce a full biological response. B. A drug that bind to a receptor and produce a partial response. C. A drug that bind to a receptor and block it. It's preventing an agonist from the binding and activating it. D. A drug that accelerate the metabolism of another drug. So antagonist በምንልበት ጊዜ the correct answer is a drug that bind to a receptor and block it, preventing an agonist from the binding and activating it. So the correct answer is C. The explanation, an antagonist block the action of an agonist by binding to the same receptor site with activating it. So it's essentially preventing the agonist from producing its effect. So when come to the number 13, when a drug is given at a constant repeated fashion to reach the steady state of concentration in the body, it take approximately how many half-life to reach this state? A. 1 half-life, B. 2 half-life, C. 4 to 5 half-life, D. 10 half-life. So the correct answer is C. Explanation, it takes the approximately 4 to 5 half-life for a drug to reach steady state concentration where the rate of administration equal to the rate of illumination, ensuring a constant therapeutic level. So the correct answer is C. We come to number 14. Which of the following drug class is known for inhibiting the angiotensin converting enzyme to lower the blood pressure but often causes of the side effect of a dry cough? A. Beta blocker, B. Angiotensin 2 receptor blocker or ARABs, D. Calcium channel blockers, D. AC inhibitors. So the correct answer is D. AC inhibitors. So እነዚህ AC inhibitors የምንላቸው በምን አይነት ሜካኒዝም ነው ቢፒን ሎወር የሚያደርጉት ተብለን ስንጠይቅ በኢንሂቢቲንግ አንጆቴንሲን ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ኢንሂቢተርስ አይደለ። ስለዚህ አንጆቴንሲን 1 ወደ አንጆቴንሲን 2 እንዳይቀየር ብሎክ በማድረግ ቢፒውን ማኔጅ ያደርግልናል። ነገር ግን አንዱ ድሮባክ ምንድነው ተብለን ስንጠየቅ ከኤሲ ኢንሂቢተር ጋር በተያያዘ ኤሲ ኢንሂቢተር የሚወስዱ ፔሸንቶቻችን ኢቭን ቢፒዩ በአግባቡ ማኔጅ ቢደረግም ድራይ ካፍ ኮምፕሌን ሊያቀርቡ ይችላሉ።
በምን አይነት መካኒዝም ነው ኤስ ኢንሂቢተሮች ድራይ ካፍን በሚያመጡበት ተብለን በምንጠየቅበት ጊዜ አንጆቴንሲን ዋን ወደ አንጆቴንሲን ቱ እንዳይቀየር ኢንሂቢት በሚያደርግበት ጊዜ there is አፌክት ያደርጋል አይደለ የብራይዲኬንን ፓዝዌይ። ስለዚህ there is the accumulation of bradykinin የብራይዲኬንን አኩሙሌሽን አለ ማለት ደግሞ ምን ያደርጋል? እነዚህ ሪስፓራቶሪ ትራክት ላይ ያሉ ሪሴፕተሮችን ሄዶ ስቲሙሌት በሚያደርግበት ጊዜ ፔሸንቶቻችን ድራይ ካፍ ልናይባቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is ኤስ ኢንሂቢተርስ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ አራፕስ ከነሱ በምንድን ነው የሚለዩት? እነዚህ አንጆቴንሲን ሪሰፕተር ብሎከር የምንላቸው ላይክ ካንዲሳሪታን፣ ሎሳሪታን፣ ቫሊሳሪታን ድራይ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አይኖራቸውም። ምክንያቱም እነሱ ሪሰፕተሩን ብቻ ነው ኦንሊ አንጆቴንሲን ቱ ሪሰፕተር ሁሉን ነው ብሎክ የሚያደርጉት ከፕራይዲኬንን ፓዝዌይ ጋር ኢንተርፌር አያደርጉም ማለት ነው። the correct answer is D. When come to the explanation, ACE inhibitors like lisinopril or captopril or enalapril ልንላቸው እንችላለን block the angiotensin converting enzyme አይደለ? This leads to a buildup of bradykinin, which a substance that is responsible for the common side effect of the cough. When come to number 15, the term therapeutic window is best defined as A. The time it takes from a drug to reach its peak concentration in the plasma. B. The difference between the maximum effect dose and the minimum toxic dose of a drug. C. The time period during which a drug is effective. D. The range of a drug concentration in the body that will not produce any adverse effects. The correct answer is B. When come to the explanation, the therapeutic window is the range of drug dose that are effective and safe, specifically the range between the minimum effective concentration and the maximum toxic concentration የምንለው drug of the correct answer is B ይሆናል። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እናበረታታለን። እንዲሁም እናንተ ለምታውቋቸው ፋርማሲ ተማሪዎች ሼር እንድታደርጉ እናበረታታለን። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ እዚህ ያበቃል። እንዲሁ በየጊዜው እየሰራን የምንለቃቸው እንደዚህ አይነት ለሲኦሲ እንዲሁም ደግሞ ለመውጫ ፈተና እንድትዘጋጁ የሚረዳችሁን ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ አክሰስ እንድታደርጉ እንድረዳችሁ ዘንድ ያው ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሳ። ግሬስ ፋርማዎች ነን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቱጌዘር ዊ ካን ባይ ባይ።